टास्क को हम 3 से 4 मेथड से, मुख्तलिफ मेथड से हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा जो प्रोफेशनल है जो ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं जिससे इजी कनेक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़, और उनके रिलेशनशिप भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट, इसको लिंक करना है रिसोर्स मोबिलाइजेशन से। तो यहाँ पे आएंगे हम MS प्रोजेक्ट में। एक तो मैं इसमें बता दूं कि आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं गैंट चार्ट, और यहाँ पे इसमें डिफरेंट व्यूज़ भी आ जाते हैं, जैसे ट्रैकिंग गाइड में भी आ सकते हैं। अभी ये तब अब देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ की परसेंटेज 0, क्योंकि अभी हमने रिलेशनशिप नहीं बनाया। तो हम वापस आते हैं गैंट चार्ट में यहाँ से, और यहाँ पे टास्क यूजेज, यहाँ पे भी हम इसको टास्क यूजेज भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, उसको भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क ये है, इसको P3 में PERT बोलते हैं, P6 में नेटवर्क डायग्राम, उसमें एक्टिविटी नेटवर्क बोला जाता है P6 में, और MS प्रोजेक्ट में नेटवर्क डायग्राम। तो ये हमारे पास माइलस्टोन है, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ लिंक कर सकते हैं, वो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो इसलिए हम वापस जो है ना गैंट चार्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले एक्टिविटीज़ हमारे पास, जैसे फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ हैं, ये है स्टेट लाइन में। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिसोर्स मोबिलाइजेशन को साइड क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस लेआउट मार्किंग। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ को यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और इसको हमने अगर इसको एक्टिविटी को इससे लिंक करना है तो ये बहुत इजी है कि इसको हाईलाइट किया और इसको हाईलाइट कर लिया, दोनों को हाईलाइट किया। यहाँ पे हम आ गए टास्क में, और टास्क में आने के बाद यहाँ पे हमने आ जाना है लिंक टास्क पर। जैसे हम लिंक टास्क पे क्लिक करते हैं तो ये लिंक हो जाएंगे। अब मैंने जिस तरह बताया कि ये एक लाइन में एक्टिविटीज़ हैं, तीनों को अब अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद लिंक एक्टिविटीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 27 डेज़ आ गए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये 27 डेज़, ये ऑटोमेटिकली जैसे लिंक करेंगे उसी तरह तो ये 27 डेज़ आ जाएंगे। अब लेआउट मार्किंग को ब्लॉक A, B और C से बाद में लिंक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट ब्लॉक B को लिंक करना हमने एक्सकेवेशन से, और एक्सकेवेशन के फर्दर 2 सक्सेसर है, फाउंडेशन स्टील है और फाउंडेशन शटरिंग। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने लिंक कर दिया, ये लिंक हो गया। और एक्सकेवेशन के फर्दर 2 सक्सेसर हैं। तो पहले तो हमने वो लाइन में हो तो एक साथ सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सकेवेशन को स्टील और शटरिंग से लिंक करना है तो ये 1 बाय 1 होगा। इसको हाईलाइट किया, कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पे आया, सिलेक्शन होगी और यहाँ लिंक कर दिया, एक को कर दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से हो गया। फिर एक्सकेवेशन को ही हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और शटरिंग पे आ जाना है, राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे इसमें आना है हमने, यहाँ पे टास्क में लिंक है तो टास्क। और यहाँ पे आप जूम आउट भी कर सकते हैं, ये बेसिकली टाइम स्केल है, ये मंथ्स, नीचे वीक्स पे जूम आउट करते हैं तो ये यहाँ पे ये मंथ्स में आ जाएगा, ताकि साथ साथ देखते भी जाएंगे ये प्रॉपर लिंकिंग हो रही है। उसके बाद इन दोनों एक्टिविटीज़ को अब यहाँ पे नंबर्स भी उसका प्रीडिसेसर का आ रहा है कि बता रहा है कि इसका 10 है, ये पीछे कनेक्टेड किससे, एक्सकेवेशन से, क्योंकि एक्सकेवेशन की जो टास्क है उसका नंबर 10 है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। इसके बाद हमने फाउंडेशन स्टील और शटरिंग को लिंक करना है कंक्रीट से, और कंक्रीट को फिर कॉलम से लिंक करना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया स्टील को, कंट्रोल की प्रेस की और यहाँ पे फाउंडेशन कंक्रीट, और फिर उसके बाद इसको भी फाउंडेशन कंक्रीट से, और फिर इसको हमने लिंक करना है कॉलम से, और ये कॉलम तक लिंक हो गया। अब फर्दर हमने देखना है कि कॉलम के कितने सक्सेसर्स हैं। कॉलम्स के 3 सक्सेसर्स हैं, GF स्लैब, स्टील शटरिंग और MEP। और यहाँ पे हमने टास्क जो है वो कॉलम ले ली, यहाँ पे टास्क में हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने शटरिंग
اس کے بعد اسٹیل اور پھر کالم کو ہم نے لنک کر دیا ایم اے پی سے. 3 اس کے سکسیسرز ہیں. اب تینوں کا جو ہمارے پاس سکسیسر ہے وہ ہے جی ایف سلیب کنکریٹ اور ان کا دو آگے سکسیسر ہے بلاک مسٹری اینڈ پلمبنگ. تو یہاں پہ اب اس کا نمبر کیا ہے 15 16 17. جیسے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پہ آتے ہیں 15 آ جائے گا 15 اور یہاں سے 16 اور اس کے بعد اس کو ہم نے اس لنک کر دیا 17. اب بلاک مسٹری کے ہم 2 سکسیسر ہیں وہ ایک تو یہ ہمارے پاس اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا ہم نے بلاک بی میں اور سی میں ڈالی تھی وہ ادھر نہیں ایڈ کی تھی وہ مسنگ ہے اور وہ ہے ہمارے پاس ٹاسک نیم ہے ہمارے پاس جی ایف پلم. سوری وہ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنے لگے تھے نا وہ اس کے اوپر آ گئی. اس کو ڈیلیٹ بھی نیچے بھی آپ اس کو ٹریک کر کے لے جا سکتے ہیں پکڑ کے. اب اس کے بعد آنے چاہیے تو فنشنگ کو ہائی لائٹ کرنا جس کے بعد اس کے اوپر آ جاتی. جب بھی آپ جس کو سلیکٹ کریں گے اس کے اوپر ایکٹیویٹی آ جائے گی. تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس جی ایف پلم ورک اور جو پلم ورک ہے اس کی ڈیوریشن بھی ہم کنفرم کر لیتے ہیں. جو پلم ورک ہے اس کی ڈیوریشن ہے 9 days. یہ 9 days آ جائے. اب اس کے بعد کنکریٹ کو ایک تو ہم نے لنک کر دیا بلاک مسٹری سے, کنکریٹ کو پلم سے بھی کریں گے اور یہاں سے ریلیشن شپ بنا دیا. اب ان دونوں کو کس سے ایکٹیویٹی سے لنک کرنا ہے بلاک مسٹری پلمبنگ کو فنشنگ سے آنورڈ اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہاں پہ ہم نے بلاک مسٹری کو کر دیا فنشنگ سے لنک ایکٹیویٹیز اور اس کو بھی لنک ایکٹیویٹیز. اب ان فنشنگ سے لے کر کمپلیشن تک ایکٹیویٹی اسٹیٹ ہے ساروں کو ہائی لائٹ کیا اور یہاں سے ریلیشن شپ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آٹومیٹکلی وہ ٹوٹل نمبر آف ڈیز جو ہے نا وہ 120 ڈیز آ گئے. اب آئیں گے ہم بلاک بی پر اور بلاک بی کو دوسرے میتھڈ سے ہم لنک کریں گے. اب وہ کیا میتھڈ ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی ہے نا اسٹارٹ بلاک بی, اس کا پریڈیسیسر کیا ہے اس ٹاسک کا لے آؤٹ مارکنگ. لے آؤٹ مارکنگ کا نمبر دیکھیں گے اور یہاں پہ یہ پریڈیسیسر کا کالم آ رہا ہے. اس پہ ہم نے کلک کیا اور اس کا ہم نے اس کا نمبر کیا ہمارے پاس 6. تو یہاں پہ آپ نے صرف نمبر ایڈ کر دینا آ کے اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پہ وہ لسٹ بھی آ جائے گی. جیسے ہم یہاں سے یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سلیکٹ کر لیں گے. یہ اور ایزی ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ کے ہم نے 6 کو سلیکٹ کر دیا. اب جو ہے نا ہمارے پاس ایکسکیویشن, اس کا پریڈیسیسر کیا ہے ایکسکیویشن کا پریڈیسیسر ہے اسٹارٹ بلاک ای, اسٹارٹ بلاک سی سوری. یہاں پہ اب اسٹارٹ بلاک سی کا ادھر آپ نہیں بھی اس کو اوپن کرتے ہیں نا لسٹ کو. اب اس کا نمبر ہے 26 سمپل یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا. اور اس کے بعد 2 اس کے سکسیسر ہیں فاؤنڈیشن اسٹیل اور شٹرنگ. یہاں پہ اس کا نمبر آپ نے 27 لکھنا ہے اور یہاں پہ 27. تو یہ دونوں پیچھے 2 سے لنک ہو جائے گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو کنکریٹ ہے اس کے 2 پریڈیسیسر اسٹیل اور شٹرنگ, اور اس کا نمبر کیا ہے ہمارے پاس 28 29. یہاں پہ 28, 29 یہ ریلیشن شپ بن جائے گا. اب جو کالم ہے اس کا پریڈیسیسر کنکریٹ ہے, اس کا نمبر 30 ہے تو ہم 30 لکھ دیں گے. اور کالم کیا کے 3 سکسیسر ہیں سلیب شٹرنگ اسٹیل اور ایم اے پی. اس کا نمبر 31 ہے. اس میں سب میں 31 یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ
ये तीनों एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, जैसे ये। अब ये तीनों का सक्सेसर है GF स्लैब कंक्रीट, तीनों का एक ही सक्सेसर है GF स्लैब कंक्रीट। तो यहाँ पे 32, 33 और 34, 32, 33 और 34, अब ये इसके तीन प्रीडिसेसर बन जाएंगे। तो ये बहुत इजी है। और इसका जो है ना ब्लॉक मस्टरी का प्रीडिसेसर ये है कंक्रीट, इसका नंबर 35 है और नीचे वाले का भी 35। अब दोनों कंप्लीट होनी है तो फिनिशिंग होनी है, तो फिनिशिंग पे आके 36 और 37 आप लिख लेंगे। ब्लॉक मस्टरी और प्लम्बिंग का नंबर है 36 और 37। और अब ये स्टेट है, ये ख़त्म हो रही, फिनिशिंग का नंबर 38 है, यहाँ पे 38 लिखेंगे। और इसका नंबर 39 आ गया, ये 39 लिख लेंगे। और रेक्टिफिकेशन का नंबर जो है ना वो 40 है, यहाँ पे 40 लिख लेंगे। अब आएंगे हम इसके बाद सी पर, और सी के लिए हम जो ज़्यादा बेहतरीन मेथड है वो है, यहाँ पे आएंगे, क्लिक किया टास्क में, यहाँ पे डिटेल्स पर आ गए, ये एक विंडो ओपन होगी। अब इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिसोर्स नेम और प्रीडिसेसर। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स लेके आना है। और इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो स्टार्टर ब्लॉक सी है, इसका प्रीडिसेसर है लेआउट मार्किंग और सक्सेसर है एक्सकेवेशन। यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसका यानी कि प्रीडिसेसर पीछे वाली एक्टिविटी, इसकी है लेआउट मार्किंग, ओके। और सक्सेसर इसके बाद क्या होना है, एक्सकेवेशन इसके बाद, और जिसको हाईलाइट किया वो इधर यहाँ पे शो हो रही है, इसका सक्सेसर, और ओके कर देना है। ये लिंक हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट, हम इस पे आना चाहते हैं, डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हो जाए। अब इसके प्रीडिसेसर तो आ रहा, हम सक्सेसर बताते जाते हैं कि एक्सकेवेशन के कितने सक्सेसर हैं, 2, स्टील और शटरिंग। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फाउंडेशन स्टील और यहाँ पे फाउंडेशन शटरिंग। अब 2 से लिंक हो गया। और इसके बाद हमने देखना है इन दोनों का सक्सेसर है फाउंडेशन कंक्रीट, और फाउंडेशन कंक्रीट का है कॉलम। हमने इस पे आए और इसका हमने ऐड कर लेना फाउंडेशन कंक्रीट, फिर इसको हाईलाइट किया, इसका भी हमारे पास फाउंडेशन कंक्रीट, ये दोनों कंप्लीट होंगी तो फाउंडेशन के और फिर फाउंडेशन को कंक्रीट का ये 2 प्रीडिसेसर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ज़ाहिर है कि वो पीछे आ जाएंगे। और इसका सक्सेसर जो है ना वो हमारे पास है कॉलम, और ये बेहतरीन मेथड है। अब कॉलम पर आगे, कॉलम्स के हमने देखने के कितने सक्सेसर्स हैं। कॉलम के हमारे पास 3 सक्सेसर, GF स्लैब, स्टील, शटरिंग और MEP। कॉलम पे आए और यहाँ पे हमने 3 सक्सेसर्स ऐड करने हैं, शटरिंग, स्टील और MEP। और इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब तीनों का एक सक्सेसर है, यानी कि तीनों कंप्लीट होंगे तो उसके बाद GF स्लैब कंप्लीट होगी। तो हमने यहाँ पे आना है, इसको हमने शटरिंग को हाईलाइट कर लिया, इसका भी सक्सेसर जो है ना वो स्लैब कंक्रीट है। इसका भी हमारे पास GF स्टील का भी स्लैब कंक्रीट आ जाएगा, और उसके बाद MEP का भी GF स्लैब कंक्रीट आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे GF स्लैब कंक्रीट पर। अब इसके ये 3 प्रीडिसेसर, GF स्लैब कंक्रीट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 3 प्रीडिसेसर होंगे, 2 सक्सेसर हैं, ब्लॉक मस्टरी, प्लम्बिंग वर्क, और यहाँ पे
پہ آئے اور اس میں بلاک میسنری اور اس کے بعد پلمبنگ. اب دونوں کمپلیٹ ہونے ہیں, دونوں ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے تو فنشنگ ہوگی. تو یہاں پہ کلک کریں گے فنشنگ اور اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کا بھی فنشنگ. اور فنشنگ پہ آئے ہم اور فنشنگ کے بعد یہ اسٹیٹ ہے تو ہم نے فنشنگ کو ہائی لائٹ کیا. یہاں پہ فنشنگ کا سکسیسر جو ہے وہ انسپیکشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کیا, انسپیکشن کا ریکٹیفیکیشن ہے اور ریکٹیفیکیشن اوکے کیا اور نیکسٹ پہ آ گئے اور ریکٹیفیکیشن کا کمپلیشن ہے. اوکے. اب کمپلیشن بلاک سی پہ آئیں گے اور کمپلیشن بلاک سی کا سکسیسر جو ہے نا وہ پروجیکٹ انسپیکشن ہے. انسپیکشن کا ہینڈ اوور کا ریسورس ڈیموبلائزیشن اور ڈیموبلائزیشن کا پروجیکٹ کمپلیشن. اس پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کر لیا انسپیکشن پہ آئے ہینڈ اوور کا ڈیموبلائزیشن اور ڈیموبلائزیشن کا کمپلیشن. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ لے آؤٹ مارکنگ کے 3 سکسیسر ہیں, اسٹارٹ اپ بلاک ای, بی اور سی, اور تینوں کی کمپلیشن ہوگی تو پروجیکٹ انسپیکشن ہوگی. تو یہاں پہ آتے ہیں ہم سب سے پہلے تو لے آؤٹ مارکنگ پہ. اس کا اے, بی اور سی آ رہا ہے, یہاں پہ اے بھی ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے, اسٹارٹ اپ بلاک اے. اس کے بعد اے کی کمپلیشن پہ جانا ہے ہم نے اور اس کا سکسیسر دیکھ لینا پروجیکٹ انسپیکشن, یہ ہم نے ایڈ نہیں کیا ہوا. اسی طرح بلاک بی پہ آنا ہم نے, کمپلیشن بلاک بی, اس کا بھی پروجیکٹ انسپیکشن آ جائے گا. اور لاسٹ پہ سی پہ آئیں گے اور اس کا بھی پروجیکٹ انسپیکشن. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں سے یہ شو اسپلٹ بار کو ہائڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے شو کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسکرول کر کے اوپر آئے اور یہاں پہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہم نے ایکٹیویٹیز کو لنک کر لیا. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ لاسٹ پہ ہمارے یہ ہمارے پاس جو یہ ریسورس ڈی موبلائزیشن, اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیوریشن جو ہے نا وہ 5, 10, 7 اور یہ 7 days کی ہے. اس کو چینج کریں گے 7 days. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لنکنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. اس کے بعد ہم سی پی ایم کا انالیسس کرتے ہیں, اس کو دیکھ کمپیریزن بیسیکلی کریں گے.